benvenuti in questo nuovo video. Oggi regà andiamo a vederci l'episodio numero... Stavo provando a cambiare il coso del sto televisore. Vabbè, il colore del microfono non riuscendoci, comunque ecco adesso sì ci sono riuscita. Oggi ci andiamo a vedere l'episodio numero 8 di Wildstorm. Siamo sempre più vicini alla fine, sono veramente curiosa di vedere che cosa succederà. Non lo so, temo un po' che ci sarà qualche drama nella parte finale, ma noi confidiamo sempre nel potere delle GMM TV, ma insomma non si sa mai, perché di solito quando si parla delle inculate io non mi sbaglio mai. Quindi prima di cominciare, come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di lasciare un like al video e di dare una botta a questa campanellina per non perdervi nessun contenuto. Inoltre, sempre se vi va, mi raccomando, lasciatemi un commentino con l'hashtag Potevo Nascere, che come sapete non deve mai mancare, raga. In ogni serie, in ogni contenuto ci deve sempre essere. Partiamo subito con la reaction perché sono veramente troppo curiosa. Sapete che quando mi metto gli occhiali inizia il momento della reaction. Ah sì, perché ricordiamoci che l'ultima volta One praticamente ha avuto questa fiumana di gente che è andata a trovarla al suo negozio e una ragazza molto intelligentemente mi ha detto ma non è che ce l'ha portata qualcuno questa gente, è stato comunque quel via vai sui social che le ha concesso di avere questa clientela, ma io non ci arrivo mai alle cose, ragazzi, ma voi su questo ormai dovreste essere abituate. Grazie. Vero protagonista di questa storia. จริงๆก็หวังว่าจะไม่ได้ขายดีแค่วันนี้วันเดียว ไม่หรอกต้องขายดีทุกวันสิใช่ไหมคุณโสมไหนกวักสิกวักกวักสิกวักมาซื้อเยอะๆนะครับนี่ Allora, vediamo se riesco a beccare il capitolo. Chapter 6, It hurts because it mattered. Oh, ci ho presa sta botta. Mi fanno sempre su sto fonte rosa pastello celestino, quindi fa male. No, cioè fa male perché è importante. Ecco, già il titolo è tutto un programma, quindi vuol dire Ci sarà l'incularella a breve, molto bene. praticamente se non ci stava il gatto nessuno ci veniva a sto posto, fatemi capire. E vabbè, però oh raga, ho cambiato spruzzino comunque. Dentro ci sta il Timo e la menta. Infatti ogni volta che mi metto sembra che non lo so, mi sto a ficcare un raspo di Timo dentro i narici, però funziona. Ricordiamo se nella preview della scorsa volta che era cicciata pure la ex, Bello sto coso, me lo devo comprare. Che bello! O sapete che quasi quasi me la potrei comprare pure io e facciamo delle cose tipo nel senso qualche premiazione, qualche giveaway. Sapete che si può fare? Bella sta roba, mi è sempre piaciuta. Ok, quindi le cose vanno bene, molto bene. Dove sta la madre di cosa? Di Menam? Ah, quindi ok. Quindi non sembrano incentivati a fare niente. Ma la madre c'ha la faccia di una che... Sapete, quelle che ne dicono una e ne pensano 100. Quelle che a breve, non lo so, ti giri e c'hanno la supposta pronta. Ah, scusatemi una cosa, ma lei l'ultima volta non aveva saputo dalla figlia, mano nella mano, che stavano insieme? Quindi mo le cose come stanno? แม่ Ecco, ma comunque ogni volta che c'è una domanda mi viene la risposta. Addirittura lui gli parla. เลิกทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นสักที เดี๋ยวค่อยกลับมาทำดีกว่าเฟิร์ Non ce la facevo così però, regà, ho detto onestamente. Cioè non mi aspettavo avessi questo tipo di reazione nei confronti della figlia. Però certo, regà, come lo sappiamo che qui le reazioni sono 100-100, ne becchi una, ne becchi una, ne sbagli 100 ne becchi una. No, non ti devi far prendere male tesoro, non è mica colpa ไม่เป็นไร tua. นะ Cioè, non sta a continuare a vivere nell'oscurità, non ho capito. Tanto mio padre sta cosa la dovrà comunque affrontare, non potrà continuare a fare finta di niente che la figlia ถ้าใครคิดอะไร è ไม่ออก omosessuale. ตรงนี้เลยจ้ะ Pazza. วันนี้น่าสนุกนะ Il bello è che il gatto dal primo episodio
C'è sempre sta Zampetta giudice di decisioni e di roba, vero? พูดหมายถึงใครเหรอคะที่แชร์คลิปอะไรนะคะ อ๋อ ใครอ่ะ คนนี้ไง Ah, raga, quanto ci fate che è la ex? 100 100? น่ารักที่สุดเลย ทำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะ เหนื่อยจากที่ขายของมาเหรอ Perché c'è sta atmosfera di cularella แต่ที่ nell'aria? อยากเฟลๆอยู่เนี่ย เรารู้มาว่าที่ลูกค้าเยอะอะเพราะเขาช่วยแชร์คลิปคุณศพ Ah, oh, che vi avevo detto la scorsa settimana? ร้านเนี้ยมีแมวเป็นเจ้าของ คุณสมของร้านชำแหละ Che vi avevo detto, regà? Mannaggia, ci avevo preso allora che questo Infingard aveva fatto sta cosa. E che cazzo la vo? Mamma mia, guarda. Non penso che lo faccia per uno spirito di, onestamente, di bontà nei confronti The One. Stiamo tutte d'accordo su questo. เขามาหาเราที่ร้านอะ Ma quando è successo tutta sta ร้านฟ้า cosa? เราต้องมาพังที่รุ่นเราแน่ๆเลย วาน ร้านมันยังไม่พังสักหน่อย Quella sera? ตอนนี้เจอพายุ อาจจะมีเสียหายบ้าง แต่พอพายุมันหมดไปเราก็แค่ซ่อมแซม ขอแค่ Menam c'ha un ottimismo, regà, che veramente se ce n'avessi io un pezzettino su probabilmente camperei così bene che manco me ne accorgerei. Vi ricordate che stava appostata Carina. una fratta questa? Io avevo detto, dicevo che cazzarola vuole mo? Mo che vuole? มีเรื่องอยากคุยด้วย นี่มันก็ดึกแล้วอะ Ma se mi va di parlare? Ma non è tardi, mandi a andare a dormire, ก็ mantieni a ใคร andare. ไม่เห็นหรอว่าเรามาหาเธอเวลาเนี้ย Ah, c'è stato tutto un retroscena? น้ำเขาช่วยเธอทำร้านทุกทางเลยเนาะ เพราะว่ารู้สึกผิดเหรอ ที่บ้านเขาเป็นคู่แข่งรายใหญ่ของร้านเธออะ E vabbè, questo già lo sapevo. ที่แมวน้ำเขาช่วยเพราะว่าเขาอยากช่วย Giusto. Non mi dite che c'è sta una sorpresa che non voglio sapere. เราช่วยได้ไหมอะ Ma che vuol dire? Ma che è? Non ci sta ฉั capendo น un ถามเธอ cazzo. จริงๆนะ เธอรู้ตัวไหม บ้า ว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ เธอคิดจะไปแข่งกับยักษ์ใหญ่แบบเมาส์มาที่ไม่ได้อยากพูดเพื่อตัดกำลังใจนะ No, stai solo a mettere in aria, che stai solo a rompere i coglioni. Alle 4 del mattino. แมวน้ำเขาเป็นอาจารย์อะเขาไม่บอกเธอบ้างเหรอ มันสู้ไม่ได้อะฮะ ปล่อยให้ทำร้านใหม่ทำป้ายใหม่ หมดเงินไปตั้งเท่าไหร่ E quindi? ที่ฉันทำร้านใหม่อะเพราะว่าฉันอยากทำเอง ฉันอยากลองสู้ดู ว่ามันจะรอดหรือไม่รอด แล้วรอดไหมล่ะ Ma tesoro, ma vaffanculo แต่เธอ bene! จะพูดเรื่องเนี้ยเธอกลับไปเถอะ Infatti, vedi di andartene a fanculo da dove sei venuta. Che cazzo la vuole che non ho capito? แต่ฉันช่วยเธอได้นะ เธอก็รู้ ติ๊กตอกติ๊กตอกให้เราช่วยไหม Perché è enigmista? Che cazzo la sta a fare? Perché il gatto è suo. Che ให้ cazzo ช่วย la ไหม vuole? Che vuole in cambio? กลับไป ฉันไม่ต้องการที่เธอช่วยอะไรทั้งนั้น Comunque, Juan, un consiglio da amica, io di stasera andano a ciotola perché una volta è entrato quello là e ci ha rotto i coglioni. Questa entra con la palletta del gatto e rirompe i coglioni. Un consiglio d'amica, chiudi ste serande. เขาอะ Sozza. C'è il senso che vuole. Non è un aiuto pulito il suo. แม่น้ำคิดว่า คนที่เคยเป็นแฟนกัน จะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้จริงๆ Bella domanda, non sempre, dipende. Sì, beh, brava, esatto. Cioè, non tutti riescono, è una verità. Non è impossibile, dipende dall'altra persona, soprattutto dipende dal tipo di rapporto che uno vuole creare. A me questa non mi pare che vuole un'amicizia. Siamo d'accordo? เลขประจำตัวเราติดกัน เขาเป็นคนที่เก่ง
Poi che è successo? เป็นหัวหน้าของกลุ่มแต่ตอนนั้นเราก็ได้แค่ภาษาอะเราก็ช่วยเขาได้แค่เรื่องนั้น ส่วนเขาก็ช่วยเราอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนทำทีสิทธิ์นี่แหละ ทานทารา นี่ทีสิทธิ์เธอเหรอ ค่ะ ทำไมมันเหมือนกับของมนัสนันขนาดนั้นอ่ะ มนัสนันเขาส่งทีสิทธิ์มาตั้งนานแล้วอ่ะไหนเธอลองอธิบายเรื่องนี้ให้อาจารย์ฟังหน่อยสิ เราถูกมองว่าเราลอบผลงานของเขา Hai capito sta merdina? พี่ต้องแก้ทีสิทธิ์ใหม่ทั้งหมด Cioè, praticamente è lei che gli ha fregata la tesi, non One, dico quell'altra, Tattarà, come si chiama? ว่าเราจะยกเรื่อง Scusatemi, cioè, non mi posso ricordare i nomi di tutti. เราเป็นคนหาข้อมูล เราให้เธอช่วยดูได้ซ้ำอ่ะเธอจะไม่รู้ได้ไงว่าเราจะทำทีสิท Ha ธิ์ fatto la merdata! คิดว่าเธออยากจะช่วยเรา Come quelli che ti dicono, oh, mi suggerisci? E Poi ti fanno, no scusami io non so niente, e poi piano 10, mortacci vostra. อีกเรื่องนะวานเราได้ eh, ทุนไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นนะ beh, te ne vai proprio a fan คอยนั่ง bene. แคร์เธอ คอยห่วงหน้าพะวงหลัง เรารู้สึกว่าเราทำอะไรได้ไม่เต็มที่อ่ะ เราคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราสองคนตอนเนี้ยนะ คือเราจบกันเถอะ Ma vaffanculo, ma ammazza? Ma che vuol dire? ส่วนเขา Cioè, la motivazione più inutile del mondo. Cioè, di motivazioni io ne ho sentite parecchie quando due persone si lasciano, ma questa è una stronzata, scusatemi. Cioè, non solo gli hai fregata la tesi, te ne vai in Giappone e la lasci perché dici che non te va di prenderti più cura di lei. Ma magari cerchi su quelle scale, ma che vuol dire? นี่ขนาดเรื่องร้านนี่นะ Però, raga, stiamo girando intorno a sta cosa, non sto capendo. Io sono pronta, io direi che ci dobbiamo tenere pronti con le mani da mettere dietro. แต่ว่าตอนนี้มันก็ขายดีขึ้นแล้ว Beh, นะคะ Mename, meno male che ci sta Mename, però non lo so, raga, c'ho un po' di timore, vedevo di proprio la sincera verità. คุณวานเป็นคนที่พยายามแล้วก็ตั้งใจมากๆ Quindi che cazzarola vuole mo? ส่วนเขา Io avevo detto, dipende sempre, cioè le ex quando tornano c'è una possibilità su due, anche su tre, che sia per buoni motivi. Gli altri due, quindi vedete che il calcolo delle probabilità, insomma, non mi va a dare torto. เวลาเปลี่ยน คนก็เปลี่ยนนะ แนวน้ำเชื่อแบบนั้น Guardate che bel ciuffo, sono una ciuffona. แต่แนวน้ำไม่เปลี่ยนแน่นอน รักคุณวานยังไงก็รักอย่างนั้นรักตลอดไปด้วย Ah, meno male, almeno tu คน figlia เนี้ mia, ย perché ไม่ได้เปลี่ยน veramente... แน่นอนไปกินพิซซ่ากันไหม Mm. เดี๋ยวเย็นนั้นจะไม่อร่อยนะ Si sarà pure frittata sta pizza, ma secondo me, mi sa che qua a breve beccheremo un'incularella. Dai. Comunque, il titolo di questo episodio è Incularella. น่ารัก เอ้าน่ารักจะตายหันมาแล้วทำไมอีกรอบนึงแล้ว โอ้ยรีบกินพิซซ่าเลย Effettivamente, Menam fa appena una volta che fa una cosa ทำ carina. ไมไม่กินด้วยกันน่ะ ก็นี่ซื้อมาให้แมวน้ำเลยนะ แล้วนี่มันดึกแล้วอ่ะ Nonna mia, datemi a me sto pezzo di pizza, raga, ma volete pensare alle cose importanti? Che ci stanno ste mosche intorno che stanno a girare? Ma è una cosa buona. ฮะอะไรนะ Oggi arriva a pensare male. 5 secondi mi sono dimenticata che era nei Merklov. E ormai non è questo pezzo di pizza. C'è un drago dentro la panza, su. Che è? Che... อ๋อ ต้นน้ำซื้อมาให้อะ Oh, หอ no. มจังเลย No, signora, ma non si fa. No, che gesto veramente di poco gusto. E che cazzarola. Io andrei a vivere da un'altra parte comunque, come avevano fatto all'inizio. Ma perché invenannate? Porella. Comunque quella che si è fatta di più il mazzo ed è quella che alla fine ci ha rimesso di più, come al solito. Ho sta canzone ไม่ sotto เป็นไร che นะ già stava in altre serie, ma ha sempre ammazzato. Veramente, con sto violino, con sto violoncello. Che mo? เอาแม่ อ้าวกลับมาแล้วเหรอ Ma la signora cioè, che ha bevuto? Ma la signora, ma vaffanculo, ma che cazzo sta facendo? แมวหนุนเข่าอยู่ เดี๋ยวหนูหาใบอื่นมาแทนให้
แล้วทำไมฉันใช้ใบนี้ไม่ได้ Vabbè, la signora comunque ha utilizzato la peggiore tattica del mondo. Per quanto io sia possa ไม่ใช่ด้วย capire, ค่ะเดี๋ยวเขาไปนอนข้างล่างเองก็ได้ però tesoro tu devi fare qualcosa, la devi prendere a tua madre per le orecchie un pochettino e dire mamma che cazzarola stai a fa? Non me l'aspettavo raga sta reazione della madre, cioè potevo aspettarmi tutte le reazioni, poi che è colpa sua, a me mi fa incazzare sta cosa, cioè a parte il fatto che dovrebbe essere la normalità, ma questa cosa sdoganata purtroppo a quanto pare ancora è difficile per molti, però io dico che c'entra lei? Cioè mica gli ha fatto un dispetto, comunque mica no? แม่ยังไงแม่ก็ต้องคุยเรื่องนี้กับชมให้รู้เรื่องนะ เพราะถ้าแม่คิดจะหนี ชมเองก็จะหนีเหมือนกัน Al momento che fai una cosa del genere, ma che te pensi che tua figlia viene dietro a te? Andare dietro alla fidanzata, no? นี่แมวคือขนลูกฉันเนี่ยจะไปช่องไงเนี่ย Vabbè, che cazzo non la vuole? Non lo faccia avvicinare, che deve fare? เจ็บมากไหมลูก ไหนไหมคะขอดูหน่อยได้ไหมคะ Io l'avevo detto che si era rotto le palle, ma si vede che cioè, c'ha le palle proprio rotte. โอ้เลยซื้อให้กินกัน มีของหนูด้วยนะก็ลืมช้อนใช่ไหมลูก เดี๋ยวเอาให้นั่งก่อน ช้อนอยู่ไหนวะ อ๋อ นี่ไอชมช้อน Ma la madre ha nascosto la sorella da un'altra parte, cioè che cosa è cambiato nella notte? ไม่ต้องอยู่เฉยเดี๋ยวแม่บริการให้จะได้ไม่ต้องเอื้อมปรุงเลย เวลากินจะได้อร่อยป Cioè, กติกิน è bello, ข้าว per เหนียว carità, ของ però non อยาก sto ได้อะไรเพิ่ม capendo. แม่ซื้อให้เอาปลาต้องโกะไหมปลาต้องโกะน้ำเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยเอาเพิ่มไหมมีร้านอร่อยที่ตลาด แกจะอะไรเพิ่มอ่ะเดี๋ยวเหมารวมๆมาแล้วกัน กระเป๋าตังค์อยู่ไหนอ๋ออยู่หน้าร้านอุ้ยขี้ลืมจริงเลยฉันเนี่ยน้ำเต้าหู้ปลาต้องโกะ La madre sta diventando cioè che cosa sta แม่ succedendo? เขาเป็นอะไร ตัวเองมาถามเขาแล้วเขาจะไปรู้ไหมเนี่ย แล้วเมื่อคืนตัวเองคุยอะไรกับแม่หรอ So, io ก็ chiudo ไม่ได้ sta, คุยอะไรเยอะ sta confessione mi sono แค่ giocata บอก 5 secondi di แม่คิด tranquillità. จะหนีหน้าเขา เขาเองก็จะหนีแม่เหมือนกัน ทำไมต้องไปชดกันด้วยเนี่ย เฮ้ยใจเย็นๆอย่าเพิ่งหงุดหงิด Ah, sta a fare il gioco contrario. Vabbè, proprio alti livelli di maturità, eh. ตัวหมายถึง ไม่เอา โอ้ยใจเย็นๆเขาไม่ได้หมายความแบบนั้น คือ เขาไม่ได้จะเลิกกับตัวเองนะ Ah, beh, però te ne puoi andare. ไม่เคยมีความคิดแบบนั้นเลยด้วย แต่เขาแค่รู้สึกว่า เขาไม่ควรมาอยู่ที่นี่เลยอะ Diciamo che purtroppo la madre la sta mettendo in questa แต่การ posizione. ห่างกัน มันจะไม่ได้ทำให้เราเลิกกันใช่ไหม Non lo so. No, ha regalato ancora Lella? ไม่ดิ เราก็ยังคบกันเหมือนเดิม ไม่ได้เลิกกันซะหน่อย เพียงแค่ว่า Ci vediamo fra qualche episodio. เราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแค่นั้นเอง Su questo, cioè, per il momento sono d'accordo. Se questo è il problema, cioè, se dà problemi. Ma infatti, ma perché non si chiede? Comunque a me sto ancora a pensare alla ex che gli ha fatto TikTok, cioè nel senso, non penso si riferisca al social. Nel senso, credo che la stia minacciando in un modo o nell'altro. Non lo so, sta cosa non mi piace per niente. แค่หน่อย แต่ว่าก็ต้องจ่ายนานขึ้น เพราะว่าเสียดอกเพิ่มขึ้น อาจจะเท่าตัวเลยอะ เท่าตัวเลยเหรอ Una bella notizia appressa un'altra proprio, eh? Non lo so. เออ Questa puntata, raga. แต่น้อยว่ะ Mm? ของราคาของที่ร้านไม่หมดเหรอคะ No, perché ha comprato tutto da quell'arte. Quanto ci fate? เดี๋ยวพี่กลับเลย เอ้ยซื้อตูนไว้ก่อนก็ได้นะพี่ พี่จะได้ไม่ต้องเดินมาที่ร้านหลายรอบอะค่ะ ช่วยว่าหน่อยนะ Sono tutti strani sti episodi, come เมื่ mai? อวานลำบากอ่ะ พี่จะอธิบายยังไงดีอ่ะ พี่เองก็ขายของเนาะ วานคงเข้าใจพี่นะ ว่าพี่เองก็ต้องเลือกทางที่ดีที่สุด ยังไงนะคะ Che te va a comprare roba da quell'altri, penso. คือที่เมาส์มาดอ่ะเขามีเพย์เลเทอร์ Vedi, ma allora vai a quel paese. แถมส่วนลดด้วยนะ ถ้าซื้อถึงยอดอ่ะ พี่ก็เลยต้องไปทางนั้นก่อน Ah, raga, io capisco tutto e tutti, però, raga, qua stiamo a fa veramente, non lo so. Boh.
Non lo so che cazzo sta succedendo. Sta succedendo un turbinio strano dentro sta serie, eh? Boh, raga, non lo so che sta succedendo dentro questo episodio. Che perché c'è il prossimo e il penultimo, no? E quindi, cioè, quando si chiude sto cerchio? จดหมายเลยอะค่ะด่วนมาก ไม่มีอะไรหรอก Memilelo. Quando dicono così vuol dire che c'è stato tutto tranne che mai Memilelo. เราไม่ได้จ่ายหนี่ธนาคารมา2 เดือน Mi coglioni. Ma scusatemi una cosa, ma a me non mi mancia una lira, cioè non gli può dare un prestitello, non ho พอได้ capito. เงินมาก็ซื้อของเข้าร้านอีก Ah, กลัวจะไม่มีของขายให้ลูกค้า แต่พอสิ้นเดือนได้กำไรมามันไม่เยอะพอที่จะจ่ายหนี้ quindi ha comprato più roba rispetto a quella che pensava di vendere, non c'ha avuto i soldi per pagare a banca di... Ho capito. ทำไมมีเรื่องเครียด Comunque è una follia che tutti sono andati dall'altra parte, cioè io capisco le offerte, capisco quello che vi pare, però porca mignotta, cioè nel senso anche una volta ogni tanto, cioè proprio completamente non andare più al negozio di One. E che cazzo. Vabbè, poi ci mancava solo qua la signora cagacazzi con quel ragazzino che mannaggia la miseria, ma vedi che palle, pure col giochetto, ma vai a giocare con i ragazzini dell'età tua, regà. Mamma mia, oh, poi ci deve sempre stare una signora cagacazzi. L'altra volta non era quella del tubetto? Vi ricordate? Diceva no, perché a me Mouse Smart mi ha regalato i tubetti, tu me li metti. Signora, non mi faccia vedere dove gli metto quel tubetto per gentil cortesia. อย่าเครียดสิ Raga, io l'ho sempre detto, averci una come Menam vicino è una manna dal cielo. Oddio, sto diventando califano. ถ้าเราสอง È una manna dal cielo, raga, perché tu stai a passare un momento di shit, arriva lei che ti dice dai, non ti stressa troppo, ti aiuto io. Però non lo so, perché mi dava per più della quarta parte, non mi pare che stavo felice One, quindi io sapevo che era l'inculo, era bella. Comunque, raga, siamo tutti d'accordo che nella vita tutti abbiamo bisogno di Namenam? Raga, aspettate che c'ho un brutto presentimento. Sto fischietto a forma di balena io ancora lo sto inseguendo, però non lo vendono. ไปแล้วจ้า Oh, non hai paura, figlia mia, ma che te sei impazzita che spunti come i fantasmi? ใช่จริงเหรอเนี่ย เอ้า นี่มันนกหวีดวิเศษนะคุณวาน เป่าเมื่อไหร่แมวน้ำจะโผล่มาได้ทันที รอเล่น จริงๆแมวน้ำอยู่ตรงนู้นตั้งนานแล้วแหละ Ah, เห็น vabbè, ว่าคุณ grazie วา a น te. กำลังจะเป่า Ok, quindi la bustarella? Madonna, ma mi vuoi dare pure a me la bustarella che mi faresti un sacco di favori? Mi risolveresti un sacco di cazzi, figlia mia, guarda. แมวน้ำเซอร์วิสแตกรายธุรกิจสินเชื่อ ไม่เอาเราว่ามันเยอะไปอ่ะ เราไม่ได้คุณวานไปเลยสักหน่อย เราให้คุณวานยืม แล้วหลังจากเนี้ย ถือว่าเราเป็นเจ้าหนี้คุณวานแล้วนะ Vedi, vedi, questi sordi, One, che già ci saranno un sacco di cazzi fra 5 minuti. Non vedi, non mi fa che no, non li voglio questi sordi, vedi, se poi sentivi io. E accetto anche Menam come creditrice delle mie finanze. Così prendo, cioè una fortuna appressa un'altra, non solo becco i soldi, ma pure Menam. งั้นแมวน้ำต้องคิดดอกเบี้ยแล้วนะ ดอกเบี้ย È natura. ได้ แต่ว่าดอกเบี้ยเป็นเงิน แต่คิดเป็นเอ้ย Tutto è partito da quel pezzo di vernice, raga. Se non ci fosse stato quel pezzo di vernice. ได้ใช่ไหม Ma guarda. Va เรา bene. ต้องคืนเงินแมวน้ำโอเคไหม ก็ยังดีกว่าที่คุณวานต้องเอาเงิน Raga, io scherzavo comunque. Vi giuro che non l'ho vista questi episodi, sto a vedere mo', เงินจะได้โผล่ขึ้นด้วย คุณวานก็ค่อยๆหา ก็ค่อยๆคืน สบายมาก E piedi sti sordi, come ti chiami? One, su. ขอบคุณมากนะ Che cazzo? สัญญาเหรอ ได้ แต่กระดาษใบเดียวที่แมวน้ำจะยอมเซ็นคือทะเบียนสมรสเท่านั้น Me coglioni. Ma infatti fareste una... Guarda, vi fareste un gran regalo reciproco, detto francamente, però io sto aspettando qualcosa di brutto. 13 giorni dopo, ok? Madonna, ma la madre è costantemente... Cioè, la madre sta costantemente in un angolino a braccia conserte incazzata.
Non è che ce lo devi fare per cioè, deve essere una cosa sentita. คุณแม่เรียกวานมา มีเรื่องอะไรหรือเปล่า แมวน้ำเขาไม่รู้ใช่ไหม วานไม่ได้บอกอะค่ะ เห็นคุณแม่ไม่อยากให้แมวน้ำรู้ เธอเคยคิดจะเลิกทำธุรกิจร้านชำแล้วก็กลับไปทำงานประจำบ้างไหม ก็เคยคิดนะคะ No. แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้คิดแล้วค่ะ งั้นเธอก็ควรจะลองหางานทำดูนะ เพราะว่าร้านชำอะดันทุลังทำไป Ma scusi signora, ma anche lei viene dallo stesso posto da cui era venuta la ex? วานเพิ่งเริ่มทำเองค่ะ แต่วานเชื่อนะคะ Allora, poi tutti accrocchiati con sto วาน store, cioè อะ nel senso, ma vabbè che ci sarà della competition. ธุรกิจมันอยู่ได้อะก็เพราะว่าคนเขากลับมาซื้อซ้ำมันคือ royalty ของแบรนด์ Beh, สมาร์ทถึงได้เติบโตมาเรื่อย ma che cazzo la vuole? ๆ Oh? บางอย่างต่อให้เธอสู้ไปมันก็ไม่มีทางที่จะชนะ Cioè, quindi praticamente me l'ha chiamata per demoralizzarmela. Signora, ma lo sa che come si dice a Roma? Ma se la veda ad andare a prendere... เธอควรที่จะยอมรับมันซะ แล้วก็ Beh, ma perché la signora che c'ha? Palla de vetro? ทำ Ma che stronza, me lo fate dire che stronza? In tutto ciò non ho capito la ex che cazzo di gioco gioca, la madre del perché ha fatto questo. อาจารย์สุดที่รักคะพอดีมีแขกมาขอพบอะค่ะ Chi cazzo... Tanto raga, è la ex a la madre, perché chi è che... Ah no, One. Mazza, io proprio potrei dare i numeri all'otto proprio, non c'ho... มีอะไรหรือเปล่าคะน่าเครียดจัง เรารู้แล้วนะ Che ha found เรา out, ไม่ใช่เงิน mo. เก็บแมวน้ำอะ เอ้ย อันนั้นมันเงินเก็บเราจริงๆค่ะ ปอเอกแมวน้ำไม่ใช่เหรอ E quindi? คุณวารู้ได้ไงอะ ทำก็อย่าเอาแมวน้ำไปลำบากกับเธอ Ma mo l'ha fatto per il bene della figlia. Sta figlia sta infingarda, lei è un'infingarda. Vabbè, ma anche se fosse, qual è il problema? Scusatemi che non sto capendo. Oh, comunque, raga, sta venendo giù Wuthering Heights. Mo dove l'ha portata? Falla vedere che... Una stazione? Ah, tutte cose di Mouse Mart, no? Vabbè signora, guardi che alla stazione Termini comunque ci sono tantissime cose, delle più disparate, quindi non è che mo ci sta a far vedere due croissant sul LED qua, comunque mi pare un'esagerazione, cioè capisco che ovviamente l'obiettivo del, come cazzarola si chiama, della serie è questo, però mamma mia, manca avesse aperto il metaverso, cioè, ah signor, cioè... ma vaffanculo, ma io so piena di supermercati qua intorno, ma veramente, ma dai, su. วันจะรีบ Avrà chiamato due o tre comparse per farle camminare in quel momento, sono เหรอ sicura. คะ แต่จริงๆก็ดีแล้วอะที่เขาบอก เพราะว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ได้กระทบแค่เราสองคน แต่แมวน้ำไม่ได้อยากเรียนปอเอกแล้ว มันไม่ใช่ความต้องการแรกของแมวน้ำอะ Ma potrà decidere quello che cazzo le pare della vita sua oppure no? ว่าถ้าเรารู้ เราก็จะไม่รับเงิน Ma chi se ne frega, ma tanto comunque qualsiasi fosse la motivazione erano sempre soldi sua. มันไม่ใช่ความตั้งใจแรกของแมวน้ำ มันไม่ใช่ความตั้งใจแรกของแมวน้ำแต่แมวน้ำก็เอาเงินให้เราไง E quindi? Cioè stiamo veramente a litigare questa cosa? E allora, ma sto soldi suoi ci potrà far cazzo che gli pare. Metti caso che aveva fatto, che ne so, era andata a vendere noci, che ne so, a Tiburtina. Ma te che cazzo non la te frega? Mo la motivazione cambia tutto. Ah, One, stai a fare pure tu una stronzata. Comunque ti stai a fare stronzate questi ultimi periodi, คุณวาน ฟังแมวน้ำหน่อย แมวน้ำรู้ไหม ที่ผ่านมา แมวน้ำคอยช่วยเหลือเรา เรารู้สึกซึ้งใจมากๆอะ però... รู้สึกขอบคุณ แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วงของแมวน้ำอะ Ma non lo sei. มัน แมวน้
เราไม่อยากเป็นเรื่องแย่ๆของแมวน้ำนะ Vabbè, raga, tipiche discussioni di gente che proprio cade, cioè non vede più niente e butta giù tutto come i ruspe. ตั้งแต่เรารู้จักกันมาแม่น้ำดีกับเรามากแม่น้ำคอยช่วยเหลือเราทุกอย่างเลย E quindi? E allora? แต่ตอนเนี้ย But now? เราไม่ Ma che cazzo sta ช่วยเหลือจากแมวน้ำแล้วนะ No, ma gli dà pure il fischietto, gli dà. Date mamme. Comunque, posso dire una cosa? La motivazione più scarsa che io abbia mai... Una delle motivazioni più scarse che io abbia mai sentito nei GL, Cioè, capisco che adesso lei sta in quella fase... Sapete, quella fase capita un po' a tutti, no? In quella fase di depressione, comunque anche di... นกหวีดเหรอ Non viene la parola, ecco perché sto temporeggiando. C'è quella fase di tristezza che ovviamente lei ha visto, la madre gli ha detto guarda che tu su sti schermi non ci stai, alla fine tutti stanno andando dall'altra parte, non portare giù anche mia figlia, e quindi lei giustamente dice non voglio far fallire anche lei. Mazza, poi che fischio che fa, oh. Ma che cazzo stai a fare, Juan? Ma perché mi dovete fare una cazza sempre a fine episodio? Ma possibile mai? Sempre queste scelte che non fanno bene a nessuno fate, o comunque complimenti, veramente. Comunque c'avete veramente, io capisco tutto però, raga, c'avete proprio la... No, basta, tanto non si gela, però dico cazzo. Ma raga, non sono assolutamente d'accordo con il finale di questa puntata, ve lo dico subito. Vedessero di risolvere. Che poi è l'8º. Certo, ma potevamo farlo al 10º. Ma come io avevo detto che bello, non ci stavano i disgrazi, i drammi. E mo stiamo così. Ma scusatemi però, ma io sono incaponita. Ma possibile che uno non può fare quello che cazzo ci pare coi soldi sua? แมวน้ำแล้วเหรอ มันมาพูดทำร้ายความรู้สึกแกอีกปะ นายแค่อยากมาช่วยอะ มาช่วยหรือมาจีบ แต่ถ้าแกรักเขาอะแกก็ไม่ควรปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ป่ะ เป็นแฟนกันเหรอ เป็นมานานแล้วด้วย Che cazzo erano quelle due sul letto, raga? รักมันเป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วชมอะทำให้เรามั่นใจในความรู้สึกมากขึ้นนะ เอาไว้ไหมเนี่ยวานเซอร์วิส คุณวานต้องทำงานใช้หนี้แมวน้ำ เด็กลีมาแล้วค่ะพี่จะไม่ทำให้แมวน้ำต้องร้องไห้ Ah, beh. Allora, raga, vabbè, dalla preview mi sono un po' tranquillizzata perché, insomma, va bene, ok, ci sto a questo tipo di impasse prima del finale, insomma, anche perché, ripeto, siamo praticamente arrivati al 10º episodio, me le fate lasciare adesso, cioè, non lo so, io ci abbiamo scherzato e riso fino alla terza parte dell'8º episodio, poi alla quarta parte me le fate lasciare, che siete dei coglioni. Quindi diciamo che sono contenta. Allora, mi dispiace, non ho capito chi erano quelli due sul letto nell'oscurità, comunque madonna mia, vabbè, prepariamoci. Ho capito che anche Waylestor sarà al cardiopalma fino all'ultimo episodio. Mi è dispiaciuto tantissimo vedere questo tipo di motivazione che le ha divise. Ci sta da una parte il fatto che One possa sentirsi un po' in colpa, però dall'altra c'è fatta anche un pacco dei cazzi tua. Ma se quella vuole darti i soldi a prescindere da dove li abbia presi, ma a te che te ne frega? Qui io questo è quello che dico. Comunque l'importante è che tutto si risolve. Vedesse di risolversi pure la madre de Chom, si chiama lei, scusatemi se non mi ricordo il nome, magari lo correggerò da qualche parte, lo scriverò attorno a me. Comunque fatto sta che a una certa è un quartiere di squinternati, cioè fate modi, ha aperto un negozio, raga, cioè veramente mi sembra una follia, mi pare che non hanno mai visto un negozio di roba in vita loro. Comunque stiamo a parlare di alimentari, è come i ristoranti, cioè se apre un ristorante nuovo o comunque uno vecchio, la stessa cosa. Comunque fatemi sapere voi cosa ne avete pensato dell'episodio, raga, mi raccomando, chiappe strette, comunque in cularella io l'avevo detto fin dal principio. Speriamo che sto fischietto a una certa, io se no io tiro veramente in testa la madre, o comunque io fammo un giri così quando parla fischia e basta. E niente, raga, non me l'aspettavo. Plot twist è proprio all'ultimo di Waylestor, però devo dire che nonostante tutto ci sta un pochino di quello spicy, quel drama che non guasta mai.